आज सहाफ़ती तारीख़ का एक बहुत बड़ा दिन, सहाफ़ती हलकों का एक बहुत बड़ा नाम और दुनिया न्यूज़ के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन कि कामरान खान साहब ने दुनिया न्यूज़ को एज ए प्रेसिडेंट और एडिटर इन चीफ ज्वाइन किया है। इस वक्त लंदन स्टूडियोज़ में हम कामरान खान साहब के साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे मुख्तलिफ हालात के बारे में और ख़ुसूसी तौर पर जो इन्होंने ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़, उस हवाले से। कामरान खान साहब, वेलकम टू दुनिया न्यूज़ और वेलकम टू दुनिया लंदन स्टूडियोज़। बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमारे जैसे जर्नलिस्टों के लिए और ख़ास तौर पे दुनिया ग्रुप के तमाम जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि एक खालिस सहाफ़ी जो कि अपनी लाइन में सबसे टॉप पे समझा जाता है, उसने दुनिया न्यूज़ को ज्वाइन किया है। आप क्या कहेंगे, क्या ये एक मुश्किल फ़ैसला था दुनिया न्यूज़ को ज्वाइन करने का? ख़ुसूसी तौर पे पिछले दिनों के हम हालात देखते हैं। अज़हर साहब, ये मेरे ख़्याल में मुश्किल फ़ैसला भी था और आसान फ़ैसला भी था। मुश्किल फ़ैसला इसलिए था कि जिस सूरत हाल से हम दो चार हुए हैं और ख़ास तौर पे मैं और जिस इदारे से मैं वाबस्ता था पिछले चंद दिनों के दौरान, वो यकीनी तौर पे एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि मैं पहला शख्स था कि जब ये सूरत हाल पैदा हुई और मैंने किनारा कशी इख्तियार की, तो मुझे पाकिस्तान के तमाम बड़े टेलीविज़न चैनल्स ने अपने टॉप लेवल से अप्रोच करना शुरू किया और फिर वो मुश्किल मरहला शुरू हुआ, क्योंकि ये बहुत ही फॉर्मिडेबल ऑफ़र्स थी जो मुझे तमाम चैनल से मौसूल होना शुरू हुई। लेकिन मेरे लिए इस वक्त इंतहाई अहम बात ये थी कि मैं उस इदारे का इंतखाब करूं जिसके बारे में मुझे इस बारे में कोई शक ना हो कि वो एक गैर मुतनाज़ा इदारा है और वो हर सूरत में मेरे जो सोच है, जो विज़न है कि हम पाकिस्तान को एक आज़ाद, मोतबर और बेलाग सहाफ़ती इदारा दें, उससे वो कमिटेड हो नज़र आता हो। और न सिर्फ ये कि कमिटेड हो, बल्कि वो दिल से चाहता हो कि वो इदारा टॉप लेवल पे पहुँचे, मगर बेलाग सहाफ़त से, मोतबर सहाफ़त से और इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव सहाफ़त से। इसलिए मैं इस मरहले को इसका तज़िया कर रहा था, ये मुलाकातें हो रही थी और तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब मेरी जो तफसीली मुलाकात जो दुनिया न्यूज़ के चेयरमैन और CEO जनाब मियां आमिर महमूद साहब हैं, उनसे जो मुलाकातें हुई और जो मेरा अपना परसेप्शन था दुनिया न्यूज़ के हवाले से कि सबसे अहम बात यह है दुनिया न्यूज़ की कि ये एक गैर मुतनाज़ा इदारा है, इस पर किसी किस्म के कोई इल्ज़ामात नहीं है। ये जितना भी मैंने इसको फॉलो किया है, ये प्योर पाकिस्तानी सहाफ़त करते हैं, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ख़बर नहीं बनाते, ख़बर को कवर करते हैं। ये मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था और इससे ये मरहला मेरा आसान होता चला गया। जब मैंने मियां आमिर महमूद साहब से बातचीत की और उनके ख़यालात को सुना, तो मुझे ये यकीन हो गया कि दरअसल ये फ़ैसला तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। जो चीज़ मैं चाहता हूँ और जिस तरह की सहाफ़त मैं देखना चाहता हूँ और जिस किस्म का इदारा मैं देखना चाहता हूँ, दुनिया न्यूज़ में बनने की वो तमाम सलाहियतें हैं, बल्कि वो उसी जगह पे खड़ा है। अब हमें इसको कंसोलिडेट करना है कि ये नंबर 1 पोजीशन पे न सिर्फ ये कि ये माशाल्लाह आता रहता है, ये इसको कंसोलिडेट करें और इसकी पहचान जो है वो बेलाग, मोतबर और साफ शफाफ जो सहाफ़त जो है वो बन जाए। उसके बाद ये मेरे लिए फ़ैसला आसान हो गया था। कामरान खान साहब, आप वो सहाफ़ी हैं कि जिनको देख के इंस्पिरेशन ली हम जैसे लोगों ने। आपकी ख़बरें हम पढ़ते थे, लीड लगती थी, सुपर लीड लगती थी और उसके बाद सियासत का रुख, यहाँ वो ब्रेकिंग न्यूज़, सही मानों में ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी जिन पे एक्शन लिया जाता था। आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी को 30 से 32 साल गुजर चुके हैं। अब आप अपने सहाफ़ती कैरियर को, क्योंकि आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट के ओहदे पे भी फाइज हैं, आप क्या देखना चाहते हैं अब अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में, दुनिया में, और अपने सहाफ़ती कैरियर को आप कहाँ तक ले जाना जी हाँ, चाहते हैं? मेरा बुनियादी ख्याल और तसव्वुर और जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरी दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हम एक इंतहाई ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, पेशा वराना, सही मायनों में प्रोफेशनल इदारा हम बने और मैं एक ऐसे इदारे के साथ जुड़ूं
جس کے اندر یہ سب کچھ کرنے کی تڑپ ہو اور وہ یہ سب کچھ کرنا چاہے. اور اللہ کے فضل سے جو میرے ذہن کا خواب ہے، جو میں خواب دیکھ رہا تھا ہمیشہ سے کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہو جس کے اسپانسرز بھی جو ہوں وہ کنٹروورشل نہ ہو، اور جس کا جو ادارہ بھی انہوں نے بنایا ہو وہ کنٹروورشل نہ ہو، تاکہ وہ ایک پلیٹ فارم تو بنے جس کی بنیاد پر ہم صاف ستھری صحافت کو فروغ دے سکیں، اور ہم ایک ایسا ماحول بنا سکیں جس کو کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس پہ ناز کریں بلکہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو وہ ایک نیا رخ دے، اس کو ایک نئی سمت دے، اور پھر ہم ایسے معیار بنائیں، صحافتی معیار بنائیں کہ دوسرے ادارے اس کو فالو کرنے کے لیے مجبور ہوں. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے کہ ہم پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو مستحکم کر سکتے ہیں اور اس کو اس بحرانی کیفیت سے نکال سکتے ہیں جس کا کہ اس وقت یہ دوچار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ ہم مثال بن کے سامنے آئیں، اور جو میڈیا آپس میں دست و گریباں ہے اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان میڈیا کے لوگوں کے ہاتھ پہنچ رہے ہیں، وہ جو اصل خبر ہے اس کی تڑپ میں نہیں ہے، اس کی سوچ میں اور اس کی فکر میں نہیں ہے، وہ اپنے دوسرے میڈیا کے اونرز کو یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کو گرانے کے لیے ان کی جتنی قوت لگتی ہے، اس کی وجہ سے ہم خبر کو مس کر رہے ہیں، ہم صحافت کو پاکستان میں مجروح کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو اس سے نقصان پہنچا رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی دنیا نیوز کے اندر کہ ہم کیونکہ ایک غیر متنازع ہیں، ہم اس کو ایک ایسا ماحول بنا کے دیں اور مجبور کریں پوری میڈیا انڈسٹری کو کہ وہ اس روش پہ جس کا کہ وہ آج شکار ہے. اور پاکستان کے آپ جو عوام ہیں، وہ جو میڈیا کو فالو کر رہے ہیں، وہ جو شب و روز جو یہ حالات ہیں جس کو وہ دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پہ وہ اس سے پریشان ہوں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے اپنی ذات کے اندر جو میرا ایک خواب ہے اور جو میں دنیا نیوز کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، ہم بہت جلد ایک ایسا ماحول، ایک ایسا ادارہ پاکستان کو دیں گے کہ مجبور کریں گے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو کہ وہ اس کو فالو کرے، اور جو معیار یہ بنائے اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جوڑنے پہ مجبور ہو. گزشتہ 30-32 سال سے ہم آپ کی ایکسکلوسیو خبریں دیکھ رہے ہیں، انویسٹیگیشن جرنلزم میں آپ بانی ہیں پاکستان میں. اب کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے، جو سیاست چل رہی ہے، جو یہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کرپشن میں آپ نے بہت زیادہ ایکسپوز کیا لوگوں کو، اب انویسٹیگیشن جرنلزم کا آپ کیا سکوپ دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس میں آگے آیا جا سکتا ہے، اس میں سٹوریز اور بریک کی جا سکتی ہیں؟ بہت ضروری ہے. اس کے لیے ادارے ہونے بہت ضروری ہیں، اور ادارے اسی وقت بن سکتے ہیں کہ جب ان کو صحافی چلائیں، اور جب صحافی ادارے چلائیں گے تو وہ صحافی جو اسٹینڈرڈز ہیں، جرنلزم کے اسٹینڈرڈ ہیں، وہ ان کو سامنے بھی لا سکتے ہیں اور اس ادارے کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، اس انداز سے ویو کر سکتے ہیں کہ جو صحافتی طریقہ کار ہے وہ اس ادارے کے اندر چلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اس وقت جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے نہیں تھی، کیونکہ جس انداز کی اور جتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم میں، خبروں کی کھوج تک، ان کی تصدیق سے، اس کو کاؤنٹر چیک کرنے سے اور اس کو پیش کرنے تک، یہ ایک بڑا مرحلہ ہے. لیکن یہ وہی صحافی کر سکتا ہے جو ایک صحافتی ادارے کے اندر کام کر رہا ہو اور اس کو اس قسم کا ماحول ملے. بدقسمتی سے اس وقت جو ماحول ہے وہ اتنا کنڈیوسو نہیں ہے اس قسم کی صحافت کے لیے. ہمیں اس ماحول کو بنانا ہے. خاص طور پہ دنیا نیوز انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی پوری ٹیم کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں اس پوری ٹیم کو کہ ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں، اور جو ہمارا اصل کام ہے کہ ہم جو سٹوری چھپی ہوئی ہے وہ ہم عوام کے سامنے لائیں اور اس کو معتبر لائیں. صرف الزامات نہیں، الزامات کو ہماری کوشش یہ ہوگی، ہماری پوری ٹیم کی، دنیا نیوز کی ٹیم یہ ہوگی کہ ہم الزامات کی صحافت نہ کریں، ہم حقیقت کی صحافت کریں. الزام چاہے جتنا بھی سنگین ہو لیکن اگر وہ حقیقت پر مبنی ہے تو وہ ضرور سامنے آنا چاہیے. لیکن الزام جتنا بھی خوبصورت لگتا ہو لیکن اگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو یہ اسکرین جو ہے یہ اس کے لیے اس الزام کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. کامران صاحب، آپ کا پروگرام پاکستان کا بیسٹ ریٹڈ پروگرام تھا. لوگ آپ کو مس کر رہے ہیں کافی عرصے سے، جب سے آپ آف سکرین ہوئے. اب لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں ابھی بھی وہی تڑپ ہے کہ آپ کی جو سٹوریز سمری ہوتی تھی پورے دن کی اور جو آپ سٹوریز لاتے تھے
हमारे नाजरीन कब तक आपको दोबारा देख सकेंगे और क्या प्रोग्राम होगा, लोग जानने के लिए बेताब हैं? अजहर साहब, वो तड़प मुझ में भी है, क्योंकि जितने लोग मुझे मिस कर रहे हैं मैं इतने ही उन लोगों को भी मिस कर रहा हूँ। मैं उनकी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया था, और जिस किस्म की मोहब्बत मुझे मिली है उस प्रोग्राम की वजह से और इस सहाफ़त की वजह से, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के बाहर हो, मैं समझता हूँ कि उससे बढ़ के मेरे पास कोई सरमाया नहीं है। लोग जिस तरह से मुझसे पूछते हैं और अपने एतमाद का इजहार करते हैं, और जिस किस्म की गुफ्तगू वो करते हैं, जिस तरह से वो मिस कर रहे हैं और वो मुझे बता रहे होते हैं, यकीन करें मुझे यकीन नहीं आता कि ये मैं इनकी ज़िंदगियों का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका हूँ। और मैं ज़ाहिर है कि मेरी पूरी काविश ये है कि जल्द से जल्द हम उस जगह पे वापस आएँ। और इस बात की भी मुझे यकीन है कि अब जो हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, ये वर्ल्ड क्लास न्यूज़ प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला। जो भी प्रोग्राम मैं पहले करता था उससे ये 100 गुना बेहतर प्रोग्राम होगा, इसका 100 गुना बेहतर स्कोप होगा। और जो हमारे नाजरीन हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो इस शो को पसंद करते हैं, और जिसकी बुनियादी वजह ये है कि उनको खबर मिलती थी, उनको मोतबर खबर मिलती थी, उनको सच्ची खबर मिलती थी, उनको बेहतर तज्जिया मिलता था, उनको इंडिपेंडेंट तबसरा मिलता था, वो सारी चीज़ों को हम जमा करके एक वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो उस प्रोग्राम से 100 गुना बेहतर होगा जो हम पहले प्रोग्राम करते थे। और इससे हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, दुनिया न्यूज़ की खिदमत करेंगे, और पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं उनकी खिदमत करेंगे। और ज़ाहिर है कि इस किस्म की जो चीज़ होगी, और दूसरे पहले भी जो मैंने प्रोग्राम किए हैं माशाल्लाह लोग उसको फॉलो करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो एक बैरोमीटर बना है, लोग उस तरह से प्रोग्राम करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस तरह के फिर मज़ीद प्रोग्राम हो जो अब हम प्रोग्राम करने वाले हैं। और यकीनी तौर पर मैं स्क्रीन पे बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला वापस आऊँगा, और मुझे फ़ख्र है कि इसके लिए दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन जो है वो मेरे सामने पेश की गई है। कामरान साहब, एक आखिरी सवाल, आपने गुज़िश्ता जो चंद अरसे एक इदारे में गुजारे, उसको जो छोड़ने का फ़ैसला था वो कितना मुश्किल था? और ख़ास तौर पे जो आपने ब्रेव डिसीजन लिया कि जैसे ही उसके बारे में नेगेटिव चीज़ सामने आई, सबसे पहले आप उससे अलहदा होने का आपने ऐलान किया, हालांकि बड़ी अच्छी पोजीशन, सैलरी, सब कुछ था। क्या समझते हैं कि ये आपका फ़ैसला दुरुस्त था? और जो इस पे कुछ हलकों की तरफ से तनकीद की गई, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में देखें, ये इंसान से गलतियां होती हैं और इंसान से ही मिसकैलकुलेशन होती है। अभी ये वो वक्त नहीं है कि हम लोगों की गलतियां और मिसकैलकुलेशन, या मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस की या मीडिया की इंडिविजुअल्स की गलतियां और मिसकैलकुलेशंस को करें। इंसान की हैसियत से आप मिसकैलकुलेट करते हैं, आपसे शायद गलती भी हो जाए। इसलिए मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इल्ज़ामात लगना एक अलग बात है, और इल्ज़ामात का होना और फिर उसके बाद उसकी तहक़ीक़ात होना, ये एक मरहला चल रहा है, और वो ज़रूर उसकी जड़ तक पहुँचे। पहले मेरा कहना ये था कि अगर जब तक ये जैसे ये इल्ज़ाम साबित होगा और ये इल्ज़ाम साबित होते हैं, मैं फ़ौरन अलहदगी इख्तियार करूँगा। मैंने उसके साथ ये भी कहा था कि लेकिन अगर मुझे खुद ज़ाती तौर पर लगेगा ये इल्ज़ाम साबित ना हो कि ये शक जो है ये इसकी मजबूत बुनियाद है, गो कि अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% सारी तमाम चीज़ें सही हैं, लेकिन शक की बुनियाद भी अगर मजबूत है तो मैं उस सूरत में भी, मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं इदारे से मुंसलिक हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले जिस लम्हे मुझे ये एहसास हुआ उसी लम्हे मैंने जो है वो अलहदगी इख्तियार की है। और मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई तकलीफ़ दे ये पहलू था, और ये तकलीफ़ दे मरहला है, लेकिन इस हवाले से जो मुझे उस इदारे का मुस्तक़बिल नज़र आ रहा था, मेरे नज़दीक ये बात बहुत ज़रूरी थी कि वो तमाम लोग जो उनसे वाबस्ता हैं उनको रिहैबिलिटेट करने का, उनको दोबारा सहाफ़ती मशीनरी का हिस्सा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना किरदार अदा करें। मेरे ख्याल इसमें इस बात की गुंजाइश थी नहीं उस इदारे को अभी फ़ौरी तौर पर रिवाइव करने की, और बहुत शदीद वहाँ पे मुश्किलात और तकालीफ थी। इसलिए हम निकले हैं, मेरे दूसरे साथी भी निकले, और मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र इस बात का है कि दुनिया न्यूज़ ने सबसे पहले, और इसके चेयरमैन जनाब मियां आमिर महमूद साहब ने सबसे पहले इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया, और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि सबसे आगे चल के दुनिया न्यूज़ जो है वो इन वर्कर्स को रिहैबिलिटेट करेगा, अपने पास लाएगा, उनको वेलकम करेगा, अपने दरवाजे खोलेगा। मेरे लिए सबसे बड़ी हौसला अफजा बात थी कि दुनिया न्यूज़ ने अपने आप को कमिट किया बोल के वर्कर्स के साथ, और उसके बाद ज़ाहिर है कि मिसाल बनी। अब ARY ने भी इसका ऐलान किया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है कि दूसरे चैनल्स भी इसी रविश पर जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इससे जो मुतासरा कारकुनान हैं, जिनकी तकलीफ़ मेरे दिल में भी उतनी है जितनी किसी और के दिल में होगी, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश से, मेहनत से
اور پاکستان کی میڈیا انڈسٹری سے، کیونکہ میڈیا انڈسٹری کو چاہیے کہ اب اس کو سنبھالنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے دنیا نیوز نے کیا ہے اور جس طرح کی ایک اولین اور روشن مثال قائم کی ہے اے آر وائی نے اس کا اعلان کیا، اس طرح سے دوسرے چینلز بھی سامنے آئیں گے اور ان میڈیا ورکرز کا حقیقی طور پہ دل سے خیال کریں گے۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ورکرز کی بحالی کے لیے ایک کمپین آپ نے بھی کی اور جو مالکان ہیں، جو چیئرمین صاحب ہیں، ان سے بھی لابنگ کی، تو آپ کا ایک بڑا اہم کردار تھا ان فیصلوں میں۔ جی، ہم سب نے مل کے اس کی بات کی ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ پوری پاکستان کی میڈیا انڈسٹری اور حکومت بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ پاکستان کے بہترین میڈیا ورکرز ہیں، یہ انہوں نے اپنی زندگیاں اس صحافتی زندگی میں گزاری ہے۔ ایک حادثہ ہو گیا ہے، ایک واقعہ ہو گیا ہے، ایک بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، ہم سب کو اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ کامران صاحب، اور ہم آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں دنیا نیوز میں، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ آن دی فرنٹ لیڈ کریں اور انشاءاللہ ہم سب مل کے اس ادارے کو پاکستان کا نمبر 1 چینل بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے کامران خان صاحب، انہوں نے بڑی کھل کے بات کی اپنی مستقبل کے حوالے سے بھی، جو منصوبہ بندی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک اہم اعلان کیا کہ بہت جلد لوگ ان کا دوبارہ سے پروگرام، جو کہ نمبر 1 پروگرام تھا، بہت اچھے روپ میں، بلکہ کامران خان صاحب کا کہنا تھا کہ 100 گنا زیادہ اچھا ہوگا، تو انتظار کی گھڑیاں جلد ختم ہوں گی اور کامران خان صاحب اپنے شو کے ساتھ دوبارہ ناظرین کے سامنے ہوں گے۔